প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হচ্ছে। আমরা এই মুহূর্তটিকে স্মরণীয় গোমতিনি অর্ধেক 18 বছর খেলাইকা খোয়াইনি হারের কোয়ার তুলাसिकर मुंगिया कामी जों तेलेमुरा टाउनाव जों खेलाइका अमहाय खायै सिनि नर्थ उनुकुटी आरो जों टिचार उन्नति बोसोर सातजन अमहाय पान्डा खेलाइका तो अमहाय खायमानि मूल लक्ष्य तामा चिनी आरो खरंनि रिसोर्स दङ ताई चिनी इरिगेटर दङ ताई चिनी रिसोर्स फायनाय चिनी नगायो जों तुरुत चिनी जे दायित्व अनेक जायगायाव जों नुबोदों किसु अबहेला खालामदोंमोन गोबां मा जायगायावनो जों दाबो थांनो नायमानि जों साक्षातनि दायित्वनो जे जतटुकु जों पालन खायो नांमानि आबरक जों पालन खायले मारगोन गैया जों जारा फोरोंनायाव जों किन्तु नरक जातिनि मेरुदण्ड नों जेरकम शिक्षकनि शिक्षक दङ निरिसे आगे शिक्षकनि शिक्षक दं जों नेताथिनिबो शिक्षक दं जोंनो फोरोंनाय दं शिक्षक सारा जों दिनाव बासा होयो नरक थाइजा थाइनिफां कक साइ मांला खामो बड़ी बाकी शिक्षा जासे गुरुत्वपूर्ण दिनैनि मो जुगाव अजरा अजरक जानानै बुसाबुति दङ क्वालिटी एजुकेशन डाक्टर इंजिनियर तो गोबां कैटेगरी फरायनाय दङ नरक नरक जे फोरोंमानि बांति दं गोबां जोंनि स्टुडेन्ट नरक अनेक रिटायार्डनि कासाकासि दंबायो ताबो बोसोराव 300-400 जना थाङै दं किन्तु नरक आसुर बिसि खलक मा बिसि खलक मा नरक फोरोंगौमानि आबोनो बोथायगौ मानखा गोबां मा बोथाय दं ताबो जों ताई बाकी जरानो जों जोंनि साक्षातनो sacrifice बेदगोरि ना नांगौ दं ताबो न जराव गोबां मानसिफोरा कखनाया गोबां गार्जेन दं खासिया गार्जेन दं स्टुडेन्ट बिल बुसा स्कुल फाफाया खेल करै बुसा सागाना बुसानि कमनि मते चलियो हस्टेलाव तोरी नायदि अमाहाय खायै जे बिनि जे हस्टेल जे डिसिप्लिन इंडिया के स्कूल जे डिसिप्लिन आबरो थैबाबो जों पालन खायो जों गार्जेन लोग बड़ी बागै चिनि जे स्टूडेंट के एनरोलमेंट चिनि जे बेलुटेन माने 10 जननि तलाव ताबो गोबां स्कुल दं ठीक न इंग्लिश मीडियम संख्या बारिखा प्राइवेट स्कूल संख्या बारिखा तो जोंबो तो ताबो तुरुत इंग्लिश मीडियम संख्या जोंबो बारि रिखाबले आगियो जेखाने 50टा दंमानि आबोन फरायताय 54टा बारि जाखा 160टा थानाय बोसोराव जों 471टा 471 नंबर स्कूल न जों बेंगली मीडियम ने कन्वर्ट खाय इंग्लिश मीडियम खायका क्लास 1 इंडिया का KG1 KG2 जोंबो तो जथेष्ट फोरोंमान जारा टीचार तांमायनाय जोंनि बुसाबुति रक जतसे इंग्लिश मीडियम फरायजा जों सरायरनि गावनि होमवर्क मानायो आरो हयतो जों गोबां सोलोंमानखा जोंनि गार्जेन दं गेटाव आ जागायाव स्कुलाव टीचार कम नाय स्टूडेंट कम नाय
एमन जायगा दङ आं बलासि उनार बलासि नाङाय একটা স্কুলও স্টুডেন্ট হিসেবে টিচার সংখ্যা गोबां আবো কি মনে মোজাं बा नट दलाय उसिगाङाव তাই 4টা गोदान आईएएस অফিস খুলকা এই এক বছর 4টা आईएएस অফিস খুলকা তাও তাই একটা তাই কিছু आईएएस খুলো পড়াই ও সমস্যার বাইরে সমাধান করে जोंबो मावान सुनायनि दाव 75 जना 152 स्टूडेंट टीचर दङ खरका आबै बिसोरनो बेनो खरसा बेनो दालगो खायजा কিন্তু जों যখন মানে রহনা নাই নাই বয়স কমানো পর হরকা বন ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি দङ ফরনানি বরমার রহকা অনেকটা ইমপ্রুভ খাইবানা স্কুলमा কিন্তু आंहा কি दुर्भाग्य जों केबो थांनाय कुतुरा नायलिया गेटाबो मारमान सुबि सिंगल टीचर स्टूडेंट स्कूल नि संख्याबो 267 267 स्कूल मात्र खरचा टीचर अब कमिटी যখন 1000 स्कूल যখন 22 थाङो ना नर खाता गारि बेखाबो नांथं चिरकुंटु खखरे बं स्कूलाव যখন 1000টা स्कूल बंद थाङो 1000টা स्कूल रिक्रुटमेंट बंद थानाय আর স্কুলত 5 জন খাইতে 1000 নি स्कूल के কয়শ বুঝে থাকে 5000 जों टीचिंग মানে टीचर खालामनायनि रिक्रुटमेंट खायनि आवकेन बंद थानाय आनिबोथ स्राय যথেষ্ট লেখাপড়া খাইজাক দङ বিএ ডিএলএড খাইজাक दङ गाबरो दायित्व तो जिंकिसा थांना केता असुबिदा दं যতন फाइनेंशियल यूनियन संगठन बरक नेतानि खासुकसा बसार दायसुलिया दुनियाव आंगरन मा दंनाय एक बार ट्रांसफर खाइगाय सामायक शुरू मेडिकल सर्टिफिकेट अगले माने 20-30 पाटा फाइयो जत बरक असुस्थ हो गया इंडिया इंगो बरक कामपन से फाइयो आबनि बागै दिनै खाजेन काखुरते बुकुजों बिसोरखौ टीचार्स नाम कयनामो सुबो नरकखा चिनी माने बुफानि परे द्वितीय बुफा तर गार्जियन सिनिया बुसा जखन 6 বছর कामान लगे लगे नং यागो सिया पारु बन बड़ खाइनानि दायित्व दरनि बन डिसिप्लिन भागी चलिनानि बिनि जे टीचिंग सिस्टेमेटिक बन जे होमवर्क अब खाइनानि दायित्व नंनि एडीसी नि दानागिरिनि अनेक स्कुल से आं गुरि नायका बलम थांनि गुरि नायका कोनो स्कुल अनेक काम कोनो स्कुल एकदम अपरिष्कार अब कि आलादा भावे एडुकेशन डिपार्टमेंट चिनि जारा इंचार्ज रंके आलादा कागज लिरना नांगाय मिड डे मिल सिंगत संजागिया अब चिंतानि फायो खरबुसुनो जों एक्शन पर काम रियाके जों काम खायनाय अब तो जान दायित्व ज्ञान बुद्ध दङ नामले ओ दायित्व ज्ञान बुद्ध जों एज ए टीचर सोसाइटी नि जतनि पुरुषाका दङ डाक्टर इंजिनियर पायलट जेसारि मानसि जों खुसुगो मास्टर माने मास्टर आगे मास्टर नुखा जों खुलुम ताबो जों खुलुम तो सा नमस्कार आगे तो चिनि बड़ कम কিন্তু তাবো মাস্টার ন জিনিসরা বাহিনো খুব সাক্ষী থাকলে মাস্টার নিগারতাম খাই তবে নন সুতা দম গিরি গলাঙাই
এই সোসাইটি না जों रंग जाना है जों खायाखै जों दाबो টিটিএডিসি हाबांगो फायो যারা মাধ্যমিক ক্লাস চিনি যারা এটি তংনার ইউজিটি নি এটি তংনার নতুন কোনো প্রমোশন কা হেডমাস্টার অনেক সাম যারা ক্লারিক্যাল তংনার মিনিস্ট্রি স্টাফ যারা গ্রুপ ডি যারা ডিআরডব্লিউ বরং তো গ্রুপ ডি নি কমানা বড় গ্রুপ সিও হাবি থাকে সিঙ্গাপুর অনেক কনসিডার থাকে এক লাখের প্রায় 100 জনের মতো ডিআরডব্লিউ সংস্থা রেগুলার খাই আবার শিক্ষা দপ্তরের সংখ্যা বেশি আবার কি কম কম দেওয়া ত্রিপুরা মাথায় এডিসিও ক্ষমতা পাইয়ে চিনি যে সোসাইটি চিনি কবাংমা চিনি দফানি নিনি গড়িয়া থেকে চেঙ্গি নাই ত্রিং মহারাজা বীর বিক্রম নি বার্থডे নিনি তামনে বন হজাগিরি सांग्रमा कबांमा जों सुटिरिका चिनि विशेषकै चिनि फोरोंनाय जोग्रम न अनेक बड़ मेटारनिटिनि जे बड़ सुजोग आदि जेबानि दमानि दालाल स्टेट गभर्नमेन्ट हायना बरनो जों जे बड़ जे माथैनो जों रिउइन दङ जों दाबो চিনি অনেক কবামা তাকু जों सिटी दङर सरकार कोन रेगुलार माया हाईकोर्ट अर्डर मा परफन राज्य सरकार विभिन्न भाবে तालबान खायदनो आबारो जों टाइम टू टाइम जों चिटिसि अनुरोध खायदनो अनुरोध खायो बनिगत जीवन दङ बनिगत बयस दङ बयस अबयस बिसिङो जदि नबर তিনি রেগুলার পোস্ট পর্যন্ত চাকরি মানে রেগুলার ইনকাম বরং তো জীবন তংলে বন পেনশন ওয়াসনার তংলে তারপরে বাকিন আন তিনি অকমল তিনি মাসানাই ফেরি যারা বিশেষ করে যারা ইনচার্জ নলেজের দায়িত্ব যারা এআইএস যারা আইএস ডেপুটি আইএস ঘর অহত রকম আবচন তাবুক যারা সিনিয়র হেডমাস্টার নতান তাবুক তিনি ডিপিসি আসুনাই অনুরোধ খাইজা বরং প্রমোশন হইনাই বরং ডেপুটি আইএস রক সামবই মানে তাই বছর চিনি আইএস রক কাহাম গাই নাইকলই চিনি অভাব বড়তাম অভাব দং ক্লাসরুমনি অবস্থা বাহাই তৈনি অবস্থা বাহাই স্কুল থানানি লামানি অবস্থা বাহাই নরম টাইম টু টাইম নজর খবর ইয়াকাই নট শুরু থাংলাইন দকা নরনে সমস্যা নট সিমিশন বুক খাই দকা নরনে আইএস তো রহলিয়া আইএস তো রহব আইএস রহই আনকাই जों তো যত जों আমার যত ন খাইয়া চিন পক্ষে সম্ভব আমার বাগেন যে অজি ট্রেনিং সিনি যারা আইএস অফিসার কো যারা তিনি পিউ তংনাই বা যারা আইএস তংনাই তিনি পর বড় ককনার ফুং চিনি তাই অর ডিক্টেটরিস রকম বড় তিনি না কক সানাই বড় বাগান এসে টিডিএডিসিও ইয়ানি দায়িত্ব মানে आंगावनो आंनो अनुरोध खालामो जों चिनि फिउचार न जों ब्राइट माखनाय गोसों खायमा दंनाय आबो जेन मनाक माव जेन तनियाखै